সাংবাদিক বরং তিনি উপস্থিত নিখা आंनि गानाव जे आं कताल बय साबुका बयनि मंखा दि गस्पेल ऑफ रॉयल डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरा बांग्ला बांके राजदेव गुप्त काहिनी बयनि मूल काहिनी के बांग्ला बैसिजाक अब कोनो असुविधा करी जतन परिमाण और बयो जे कन्टेन्ट्स बिसिंगनि मूल घटना संक्षेपे आं किसा सावनो आबंका जों जतन साइमानो ए त्रिपुरा राज्यव चीनी राजरक 184 जन राजत्व खालामथांगा 4000 बছর राजत्व खालामथिया और बरं किन्तु हाइपानो जों राजत्वनि इतिहास इतिहास का रासमाला इतिहासिया तब तै करीबा जों बननो इतिहास ने चंगै फालियो कहांबो हामियाबो अतीत कालनि प्राचीन कालनि अनेक तथ्य अनेक घटना आबाद बिसिंथि जों मानि दङ भुल सुल दङ थिनो दंखानो आबो साराथि अतीतनि घटना 4000 बছর आगेनि जे घटना जों त्याग मालिया आबनो निर्बखाय जों दङ इनके आं तिनि साननाय मासे जों एतदिन शत बছর मोजाय जों राजमाला परिफायो ओ राजा रगचिन राजन जों फायो राजा रानी राजवंश चिने हने मने परने जों बन श्रद्धा खायो मानि फायो जों बग्न प्रजा और तेगासे किसा गेप दङ थांगा और किसा फाक दङ थांगो ओ बिसिंगो कतगुलो लोकायित घटना कतगुलो गुप्त घटना जेटा प्रकाश या अब प्रकाश खालामनि गेसिन बर रक अब भाबिना अब आंखि सान आं पुले सानायो रासमाला आं सिया रासमाला सियो महाराज धर्म मानेक्यो 3 থেকে 600 বছর আগে আবার রাসমালা সিজাতো 3 থেকে 600 বছর আগে महाराज धर्म मानेक्यो निजी तत्वावधाने निजे आसुगुने रासमाला सिरो ब आफरो साका आनि पूर्वपुरुषनि इतिहास आं साइमिया तामगै थांखा तामथा प्रकृत लिखित इतिहास करे खूब करी ओ किसा मिसे दंगो जेम चंद्रमालिका अममालिका के तैता मबो दंगो या आदि रासमाला रखनी दं এই সমস্ত ছিটা ফটা আব বিক্ষিপ্তভাবে চলফামিনি কিন্তু महाराज धर्ममालके सामया बहुत श्रृंखला भावे बहुत सिरिब लिखित आकारे रासमाला बाइट करियो ताब जेटा रासमाला नुन आफरो दुई ब्राह्मण पंडित बानेश्वर सुकिरसर राजनी आर पंडित इनके ते काशी तंगो चंताय दुर्लभेन्द्र नारायण चंताय 3 जन पंडित तখন 3 জন आसुरे महाराज साका आनी पूर्वपुरुषनि इतिहास सामिया आनो साइखानारदि एवं बनन थेकेन तिनि इतिहास सुरुंगतो तখন 2 ब्राह्मण पंडित साका महाराज क्षमा खालायदि पूर्वपुरुषनि इतिहास जों सामिया निन्ने पूर्वपुरुषनि इतिहास जों सामिया असो बसरनि जों सामिया जों मा जेन पक्षे सम्भव एकमात्र चन्ताय साइमाने कारण चन्ताय रगितम प्रथम থেকে চন্তায় বংশ পরম্পরা চন্তায় তিও টাকা চন্তা ফই ফাইমা মুখে নারগ বরং বুকুক তামগি ফগা রাজবংশ তাম পাপ বুকুক বাই কেন কতমাই বুকুক ফাইজা আবা একমাত্র চন্তায় মানে চেংমাই आपनके चन्ताय छाकाटा चन्ताय छाकाके बरं सियो चन्ताय सगे परसे याहगे से रासमाला चिन बाइरो किन्तु ओ रासमाला सिने धर्म मार्गे से आ पुलेन साकसाजे रासमाला सिने धर्म मार्गे रासमाला जदि बोल हिगे आंबो बोल आं अकसे जनगण सानै धर्म मार्गे रासमाला जदि बोल खाके तथ्य बोल हिगे आंबो बोल आं बिन कांग्रेस दिसियो आ धर्म मार्गे आ कंगनां सिके आंताम अपराध बा धर्म मार्गे जे कक साका आ कगनो आंतिना बय सिके इनके आंताम अपराध बा इनके धर्म मार्गे दुष्कृति बहुत सही थाने से
tabo ma sajine ya গুপ্ত কাহিনী মানে লুকায়িত কাহিনী কাহিনী কেবল উদ্ধার খাইয়া প্রচুর বড় শিক্ষিত পিএইচডি খালি ডাক্তার খালি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কলেজের প্রফেসর ইউনি প্রফেসর চিনিতে প্রশ্ন শিক্ষক অনেক শিক্ষিত বাঙ্কা তাবো কিন্তু বড় মনে সাইমিয়া মনে না সাইনে মানা বাগে চেষ্টা খাইয়া সাই মানে যোগ সেইটা গিয়া দুর্বল কাপুরুষ आं हरिनाथ देबर्मा आं सैक्ले के आगामी 1000 बছর परमानो और रहस्य ते उतारिया काजे आं आनी रासनि बय आं सैर गायना I am the last man to speak the last of the Tiprasa आं बय परि पुले दिकांसिया ओ जरास आमी त्रिपुरादेश शेष कथा বলেছি नारं जिसुआ मनो खाली आं सैसे पाइ और रासमलाव रिखा के प्रथम थे रिगी चिंग फागे के और नुगो ओ 180 বছর রাজারক বরং ত্রিপুরা সাইয়া ত্রিপুরা জাতি থেকে ও রাজারক উৎপত্তিয়া বরং বহিরে বাইরে সে ফাইও ফাজান সে ফাইও বরং ও 3 থেকে 5000 বছর আব তখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইয়াকো হ্যাঁ কুরু পাণ্ডবনি বংশা সাইয়াকো অনেক বছর আগে উত্তর প্রদেশনি প্রতিষ্ঠান নগর বা প্রতিষ্ঠান নগরনি আর সম্রাটকে জাতি ওই জাতিনি বংশ সে জাতিনি 3 নম্বর পুত্র 5 পুত্র বিনি 3 নম্বর পুত্র রাজা দ্রুহ বসে বুফাবা নির্বাচন জায়গায় খেলে জগনায় নং সুজা বড়দিগি থানি और জায়গা করে নিয়ে सैन्य सामने जैसे बन नोंथानी आइ फजे राजद खाली चाहिए नोंगर बैर खाली द्रोह से फायो बेनारस जाकर जाए इलाहाबाद जाकर जाए बिहार फाइया गया का से फाइया गया लाइन पश्चिम बंग सब क्या पश्चिम बंग सब विराट गंगा नदी बैंक थाना बस साइमिया बुद्ध सब बुद्ध थाना पूरा आश्रय जाए बस साइमिया दिजे हाराब तक थांते थांते दक्षिण बंग सबकिया सुंदरबन सागर द्वीप न से सागर द्वीप अंचल और थांसीबा और सब बड़ काम तक कत दं मन बुद्धि सिंहानी बैसारिका कपिल मुनि आश्रम दं ऊर थांग कपिल मुनि आश्रम संगनि विख्यात व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति बिनाथानी আমরা যে কপিল মুনি আশ্রম थांगे যে कपिल मुनि थांगे যে বসাইকা दुखन घटना ওভাবে খেলে যে মানে দুঃখের ঘটনা বসকা আনতেন জায়গা করে আমি বর্তাম করে নানা বুদ্ধি তখন কপিল মুনি খাইরু জায়গায় নাই বনসকা আশ্রম নেই ও কিছু হাসল রাজধানী সিনামনি না আং সাহায্য নেই কেবল না হাত দিন মাগলা আং দङ এই আবার আর রাজধানী প্রথম সিনামো অরিয়া আর দङ নাই আর বঙ্গদেশনি কিছু অংশ ইয়াং নাও যায় উড়িষ্যার কিছু অংশ নাও নাই আর রাজ্য গঠন খাইব আর দङ 200 বছর 26 জন রাজা আর দ্রোহ হইতে প্রত্যুদন পর্যন্ত 26 জন রাজা আর রাজ 200 বছর আমার পর শেষ রাজা প্রত্যুদন মনে করিয়া ওর বড় বড় চালাক आंग्रो चिरकाल टंगमागला एकदिन ओ जागामा याका नाय ताब थांगने साव हनसे ब लामा से आइंखा उत्तर बंग देखले सिलिगुरि जेखले थामां आसामाव साव गया आसामाव थांदे ओ ब्रह्मपुत्र नदी रगै थांने पुब्रगै थांने आरो थांने किरात देश माने क्या किरात देश माने कुकिरक देश कुकिरकने किरातनु एंके आरो असिगिदो बरं आ कुकिरकने मेचने से मियागो सनि सम मेचने आकुने आरो राजधानी प्रथम सिनामु आरो त्रिबेकने एकटा जागा दङ आ त्रिबेक थेकेने त्रिपुरा गाने अनेके मने खलियो आबार आसामले गाव বিভিন্ন সময় আরো ত্রিবেগ তিনটা নদীনি মোহনা এক জায়গা মিলে মানে ত্রিবেগ আর ত্রিবেগ তীর রাজধানী হিন্দুস্তান আবার ত্রিপুরা রাজ্যঙ্গ অথবা ত্রিপুরা জাতিনি ফাইও নেই আবার রাসমন্ডল মামসে যাই হোক ফাঁকে সে আরো 16 জন রাজত্ব খালকে ত্রিলোচন পর্যন্ত ত্রিলোচন শেষ রাজা আর নেই 16 জন রাজত্ব ত্রিলোচন শেষ ত্রিলোচন আর থুইও কোনো জন আগতল ফাইকো বেনি জওয়ান আর টং থিকা আবার সে বসলাং থানে রাজা ইয়াফরে ক্লে থিকা কেনা ইনকে বসলা সং 12 जना बसा
দিকপাল অকরা আমপরে রাজা দাক্ষিণ 11 হাইকে ফাইকে বরং কাছার ডিস্ট্রিক্টে ফাইকে এই কাছাল শিলচর ফাইকে ফাইনায় ওরা বরং 500 বছর দं আরো 500 বছর দं শেষ রাজা প্রতীকনি বিনমুং হ্যাঁ 66 জনের রাজত্ব আর দंगा সব রাজত্বनि ইতিহাস মাইয়াবো ইনকে প্রতীকনি দङ প্রতি রাজা বাই কাছারনি আগে চাম রাজা ওয়ালে লেখা বুড়ি মাসা সিকালটি নেই ওয়ালে যদি ফিরে যায় আপনার বঠানাनै না যে কাছা রাজা আপনার খারি ফাই যায় ধর্মনगर ফাই হাগেসে সাবो ধর্মনगराव इनके नरम ताबुक चिन्ना खाय म आंसियबले म सैया रासमल गक आंसियो रासमल गक सियो हाके फागिं फाइसे ओ धर्मनगर ताफाम राजधानी को साम दङ आम परसे कले शहर परसे कसबा कसम परसे ओ रांगामाटी नो उदयपुर नागे बम करे उदयपुर नागे रांगामाटी से उदयपुर उदय मानिक्य राजा चाफुर से बना उदयपुर नि फालायो कब असे कक्कबांग से तब हाके फाइसे बोलो आइने अमरपुर पासु फाइसे उ तब चौदह देवता पारि पुरान हालिन आर्स प्रथम राजधानी खाली बियो आर आबम परसे आगतला से आसे मथंगा घटना आइने घटना आं साइबदा এই অবস্থায় নরম তিনি চিন্তা করলেন যে ও রাজারাও অতীব্র হানি রাজার কিনা অথবা তীব্র জাতি থেকে বরং উল্টে ইকা রাজার ফেমাস কাঙ্গ আর সাব দं অবস্থা হ্যাঁ রাজার হাকে গুরুকে ফেমে পরে আর সাব দं 500 বছর মানে 5000 বছর মানে 1000 বাইরে কাটিগা 4000 মাসাইকে বরং হাবো ইনকে তাবো অতীব্র জ সাব দं অতীব্রাজি তো হালাম এবং ত্রিপুরা এই যে চিমতিনি ত্রিপুরা আসল ত্রিপুরার বর্গ ও হালাম এবং ত্রিপুরার সংখ্যা গোबां हालामर संख्या गोबां फना बरं राजा दं आ राजानो चिन राजानो मानिलै अवाला लैया हालामरनि राजा दं आफोर राजा चाहिँ दङ आ बन हालामनि राजानो nya ताफोर मानिलै दंता चिन बरं इनके आ हालामनो परजय खानिया राजा दं आम पर आंटे चली आम पर हालाम राजना पर्यटक ने बन फाइया और फाइया बर समाज मिसी थांगा सेनि समाज बर हाबै थांगा मिसी थांगा काली क्या कक बरस का पोशाक परिच ये धर्म भाग्य पालन खाली खाइ पाके मिसी समाज मिसी थांगा के साइमाले कि जा मजे तिबर राजा याने एमन बा मिसे काइ जगा आके राजा बंगताम सांबा डांगरमा खिचुंबा नाय गासमाल खोलगे जे खिचुंबा आचंफा राजानो आचंफा कबर आमन परसिनि कृष्ण मानिक्यना आमल बिचन्द्र मामल से तो कमाइ थांबायले कमाइ थांगा के मिली के बाहिर थे के साइमाने के म तीव्र जाति राजा नै म तीव्र जाति आसले वास्तव गठन हरसे जेमन मणिपुरी राजा मणिपुर ठेक उत्पत्ति ताचल नाय मणिपुरी राजा सिंह सियो महेन्द्र माने राजकुमार सिंह बिन ड्राइवर महेन्द्र सिंह बाबू सिंह सियो কোনো টাইটেল পড়ব একই পোশাক রাজন পোশাক বরং নাইছেন চিঠি ও বারবার রিকুফার কানে যায় রাজা কানো প্রজা কানো মিশিয়া যেমন পাঞ্জাবের রাজা রঞ্জিত সিং বাবা সিং সিও বিন চাকরমাক ড্রাইভার সিং সিও কোনো পড়ি সির টাম নখা देबबर्मा सैसे मियामसे सपरजंगाय जों आफर नुगो 42 सन नगो 43 सन जों नुगो पाहारनि बरंगे आगे कुसना खाजा देबबर्मा यागे देबबर्मा इनका आफ आरना राजा पाठ्य खायजोगा पाठ्य रेखा ये बरं माचे मिर करिनाय जे बिसिंते गा बरं इनके टाउन देबबर्मा आगे देबबर्मा सियो टाउन देबबर्मा सा कसम देबबर्मा आगे राजा लगी फाइबिनेसे आम बरं संख्या की खूब कम से 500 1000 से बरं राजा लगी हजार ताबो बरं दङ ताबो के बरं बाक्सा देबबर्मा तमना सेबिकेटा काजे अरन परिस्कार जे बरं चिन्ति प्रसया अमन आंतिनि सीमा से ते तेमन याते अरमना सीमा से आसल घटना प्रकृति घटना मसे अमन सिंह गुप्त खाली लाभ करी सत्य न सादि मिथ्या न से जानि क अवश्य टांगनि सत्य न मिथ्या पैसा पारि जानबा
सा कायसा सोंमु दंदा ओंके देबरमा जमातिया आखरक होनै जे गरिया मथाय पालायनाय रं गरिया मथाय पालायनाय रं ओ जे गरिया मथाय पालायनाय रं बाय ताबुकनि जे जों राजा होनै दंमानि आबुनि बंसरक बाय बुसुगरति फेरलाय बुसुगरति मिलिलाय बुसुगरति गाना बुसुगरति हासार सार किसासा साइदारि मान खाना दे माने उत्तर के हाय जमैता हने कोनो जाति करे हाँ पुलियन सौ जमैता हने तीव्राज्य कोनो टाइटल करे जाति करे जमैता क्रिएटेड छे जमैता सृष्ट छे बिसि बालु या बा इनके नों थाबु थाका गरिया पूजा ने गरिया पूजा बा एक समय कुकी रंग से बुरो मानी फेमस हो जुत थांकरो मूर्ति तो अब अति बराजनिया फाके मूर्ति तुब खाके आफ्रो और एक्सने पूजा ना जो अब सिगां की जमा सकना है राजा ने अमल त्रिपुरी जाति नो आ त्रिपुरी जाति नो कयेकटा दप्तर है बाखा केबो पूजा नाय आ देवन मन देवा दप्तर ता केबो राजा नो क्वाइचार नाय अब टेकसे दफा हाँ क्वाइटिया नो इनके टेकसे साथी होनाय साकोटिया साथी है के साको रियांग दक साको मन अब करेक्ट है साकोटिया अर्थात राजा नखं के मन हंग्रनाय जा खाबर हरनाय ते इनके टेकसे दंगो बेदिते काले बार बेदि तांनाय हाय कन्या प्राय सय दफा बोसोर जाबा अब सब दफा बांगमासे कर्म बांगमासे इनके वो प्रथम पूजा नहीं बरं प्रथम दफा बुं एक नम्बर दफा के पूजा राजा बरं सामुदाय दो बरं पूजा रे तंगनाय ससं तंगनाय बरं सामुदाय इनके आ प्रथम एक नम्बर दफा के जमजार कले आन गवेषणा कारण तब बरं माने निनि गरिया पूजा तो जब तो पूजा अब बरं जतरो राजा नबलो जमजार वहान मासाया चुआक महान आ मासाया निरामिष बुझे खाली ब्राह्मण है मातों हाजे जमजार इनके अनेक दिन आगे जमजार मांस ओ 1960 से जमजार चुआक नंगले आं सैमोना 60 से चुआक नंगा अब मान गया जमजार समलन थांगा एक दिन पिचरवा 1967 को द्रावबाय आफार थांमोने सिरा वालाले मने तांग जमजार चुआक नंगे तिनि नलाय तांग मांस चेजन पंग्लां मासिंग कसम जानवरी व आं द्राव जुबक समिति किसा कक सानानै थांगाता जों मिटिं माखलायबले सिपे मंगाये या आनसो विक्रम बहादुर जमजे बहा मानसिंह बाफर दफा माने हदावकरा आरो फाजे नंग किसा कक सारो इने कजां मा टेक आरो थांगाय हपं ग्लां सेगा ओला चाइते सबजे किसे मासो आबर चुआक सरबजे जे चुआक नंगै क्वाले बने आगे सं नया अर्थात राजने एक नम्बर तीव्र के जमजार है ओ जमजार पूजनर बरं टैक्स नांगे आके टैक्स मारे अनेक धरনের प्रजार टैक्स मारो मान खेतन टैक्स है टैक्स नि गृह टैक्स बो विभिन्न मारो इनके आबरं के राजा टैक्स फ्री नि आबर कब गरब इंग ओ टैक्स बा कर खाजना न जमा कब गरब आगे जमा रे जाय जमा खाजना रे जिनो जमा रे जिनो हंके जमातिया आता खाजना नैया अब के ती जमातिया जमा ती माने ती न नैया फ्री ता अब के ओ जमा तरफ अब से जमातिया ने भयो अब जमातिया होर पण भयो काजे और कोन पाठक त गुनि के लाम प्रागोरिया बटल नि कायसा तंगो आबो बरो रेजिस्टर अर्गानाइजेशन न बरक नि रिसार्च सके नुकजाखा बरक जे सामानि मते इनके गरिया मोटाय अबो जरा कायसाव नक पुरितों नक दो चाले पुरितों चालाय तो त्रिपुरा हास्तेवो आवति कायसा सिविलाइज कायसा समाजनि थांखा आफरु जे बुसामानि मोटाय गरिया आबर से आसल मोटाय गरिया हनै बरक सालाय ओके मखाय सृष्टि निसिमिनि बरनि मोटाय कथमा ओके सार अबरनो नंले बाहायिंजा
lamprawato ko kahangse lamprawato bini progte bekha auto samia ang seitan seiga kharasan thani an sije to no phleang no samaya amgo khub advance kinto ora azu dangpana angke ani dade seina rekha lamprawato Leho abo ang tao no semile pawthaka lamprawato pula phro wathiwa krifu wathiwa wase lamprawato na wa masnampu phaite abo olki ঘটনা হয় তিতি একটা wathi hai wa kosku phege ye bosiri ka aba khosai nai apno prothom lamprawato se ho abo ang tao no detail semagla bolo ani na aলোচনা abo poti sumia aলোচনা ne inke abo lamprawato na gorian utpoti borosna mohum khagiba angla abo samia je ang sama modenge rajar যুদ্ধ khane বাইরে থেকে কুকি রংনে হাত থেকে বরুণে একটা প্রতিমা রাংচাংনে একটা প্রতিমা হয় তবু নিয়ে ফাইকা হিংকে আবার ও জমিদার হিংকে পূজা খাইও রাজা বর্ণ পূজা খাইয়ে দেখা আবার থেকে বরং পূজা করলে আগরিয়া তখন তিতঙ্গ আগরিয়া এতটুকু আরে যা সাইমতি অঘটনটা ইয়ে বাইরে লাম্বর মাঠে গরিয়া পূজা প্রতিমা আগরঙ্গ আবলা খানাইগো তো নাই সামিয়া যারা লাম্বর মাঠ কমিটি খানাই সংগঠন খানাই নিচে বংশান্তে ডিজিটাল তোমা আং এসে খাসালো সাবি আং যে সাবা মাতেন যে যুদ্ধ মানে ফেমিনি বর্ণ পূজা খনি আবো তিতো গেছে গেসা যে তাবু বুবাগ্রা হিসাইনেস প্রডাক্ট কিসুর মানি করতে ফরমা বো যে সামানি থানসা ও যে নং দসার ও জায়গাও মেনশন খাইনি সাইটুকলাংখা জরা কাইসাও আর কোনো তাই আলাদা করে जों যতন কাইসা नै ও যে জমাটিয়া বো ক্রিয়েটেড চিনি সামানি আবনো রিগি থাঙ্গা কেতেসা नों जे सामानि ओंगे आको आबनो नाहारि नायके गे आपुरबो जतोसि थानसा ओंगे ताबो जतनो थानसा हनि हिमानि न नों बुसु जरते जुक्ति जुक्त होंजाकसा ताबोनो थानसा बुति थानसा सम्मता पॉलिटिकल थानसा से आबो भाई आंगा मानि आबो आगे ने थानसा पॉलिटिकल थानसा हे आंगना थानसा हे आपरो थानसा शब्द सही न आटा तीव्र जन बिसिङ न अब दफ्तर बाङसे अब आलादा जातिया तीव्र ठगन के बो फाटति न्याय के बो कल्चर न हाय हे आं समझे जेमन कालिबे बागले दे ए मखले न ओ आ रादि न आन हादि अहन बाज हाय आपति बाङसे आ जाति से एकटा से अब कोन थानसायो विभिन्न जाति थानसा आं अब सयो अब कोन थानसा प्रश्न सुक्रे কর্মভিত্তিক বিভাজনটা জাতি বিভাজন এটা জাতি না দেখতি প্রাসা নো নাবলে বরক না তিপ্রাসা তা গাই তংনা অন্য জাতি তং হারাম দান করিবা কিন্তু মেজরিটি রাজারে রাজত্ব তো তিপ্রাসা সংকা গবা এই তিপ্রাসা রাজা দফা বাং সাং বাগৈ রমাস আককসে সাও গাই ত্রিপুরা হাস্তেও কারণ কানাডি যে হারাম দङ আগি riang tunggu rasmalo kinto tipra kyo chottogram abo tong abo ke kai pem bo tong na kisa kinto jama jage rojunla kinto bannati thansan kono শব্দ যুদ্ধ কি thansan na haiba on the desh ba যুদ্ধ কি thansan abar kono thansan ne প্রশংসা ভাইয়া যা tong la যা সমাজ ব্যবস্থা যা সমাজ tong se আচ্ছা কে ত্রিপুরা সারকনি তাবুকনি ও জরাও ফাইসা ত্রিপুরা সারকনি মেন সমস্যা প্রধান যে সমস্যা আবো ব সমস্যা নং ইন্ডিকেট খাইনি নং সমস্যা নি নাবো তো পলিটিক্যাল লাইন থানা ছাইল না স্যার আং পলিটিক্যাল সাইড থাই না পলিটিক্যাল সাইড থাকি আবা অন্য দিন আবো অন্য দিন তেওসে অন্য ভাবে আবো আলোচনা হইগো আং তো পলিটিক্যাল লাইন ছাইয়া আং বই উদম খাইয়া রাসমল তাম ঘটনা কা আংখা আং আবো সাইনা সাবো আসছে আচ্ছা আং নাইতে মস্তে তরনি অরিজিনাল ত্রিপুরা সবাই আজ বাইরে ফাইনাই ত্রিপুরা রাজা রক একই চিনি যে laibwma no sa চিনি যে laibwma no जों अबुतै जों आहायसि जों इरायसि होननानै थांनानै जे लिखित अलिखित रिटेन आनरिटेन जे
kothma eba boirok putirok bijabrok je tongai mani aboni bisingo bobo jotoni seno nirbhor joggo honai nung wan suksa tam chinti ba sakon boy krible kris কোন গ্রন্থগুলো সাহিত্যগুলো ছাপছে কি বা রাসমাল সারা করিবলে নং বড় তো বড় মানে আবো ইয়াবলে sargai bisingo rasmala sa নরং চারে তাবা লেখাপড়া কাছে এনসেন্সারের কোন মান সাইমি আবুজি আবো নরং নংলে সীতা ফোটা আংকে 1940-42 में দীর্ঘদিন 80 বছর মে রাসিন লামা হুমাং ইয়াকম হুমি ফাইনি তা সুগরা আং বনি খনাওই সামাইয়া বেদ বিক্রম থৈপুরো তাম ঘটনাখা অমুকা সাইমান সাবছি থৈমা দিনও সাইমান আফরছে আংকে কিরিট বিজ্ঞান রাজাসারিয়া যুবরাসার মানে ও তুলসী বটিনি তা বিরাট কুসংমাই ঘেট বলে আবার সাজুগো আর রাজা যুবরাস আফরছিন পারণ বড় ভাবিও আং ফাই সাইনি সব ঘটনা সাইমান যাই হোক আবাং সান সাননিনি আসাইমা কামি বড় আনি তো কামি সুতার মরাও সুতার মরা খানা গানো না রং সুতার মরা আনি পারা আর জন্ম আনি চিন আনি আসল পারা সুতার ময়া মাসা যে স্যার থেকে সে সুমু না সাগানা সুতার মরা আনি চিনে আসল পারে কসবাসে ওই তো কসবা মানে আর ফোনটা তীব্র সাকুমাত উঠাই নেই কসবা সে চীনা আসল মর্যাদায় শত বছর মানে চীন পূর্বপুরুষ দং হয়তোবা রাজা স্যার পুচিনি পূর্বপুরুষ মানে এন্টায়ার ত্রিপুরাসানি হ্যাঁ আনি বাবুনি পুরুষ আনি ত্রিপুরাসারিয়া আনি বাবুনি পিটানি উপর পিটা চিং আর মাং দङ হাবসে চিং ও তাংকমো কসবা এই কসবা লেখাও কসবা চিং কমিলवा বাবুসং বাজার চাও আফগান সিকিসা আ নং থামটা কসবা নি আই পুকুর তমলি কসাম পুকুর দিগি আ পার্টি সে বাংলাদেশ সিমনাবলে আ পুকুর একদম পুকুর সিম আ কি থাঙ্গে ফানে হারসে বাবুসং আবার পরে সে চিং আর মসাবার জঙ্গনাই আগে তো হিন্দুস্তান পাকিস্তান কে সব এক এই আবার সনখলা রান্না ফাইনে প্রতি বছর বুই হজগ বরং আবার বসতে থুকসা ফকে মশা চালান রোনায় সিনে পরিবনে পুরো চালান রোনায় অনেক ওয়াই বঠে আবার সালি আবার পরে চিংর খারিয়া সুতম মথং আবার হাজো করন আবার পরে অনেক খারি খাইবে আবার আসলে ওকে স্যার তাকে সুমু তাবো 가슴은 사만이 코그노르빈이 숨시네. 시니 부바그라 에바탁승 라잔 동안이 오 부바그라 록도 능 에스파르니 이제 거기서 사만이 뜨이네 라스말란 뜨이네 승 나이켄케 버럭 파테니 파이네 아바케 승노. 오케이. তারপর ও বুবাগরা তিপ্রা পিউরিয়া আবাহাই ইন্ডিকেট খাইতা নঙ্কা আপনি তিপ্রা পিউরিয়া হাঙ্গাকে ও হাওয়া যে তিপ্রা দংনাই जों तो बौनि पाइदे हांगांखाय बुबाग्रा रक फेसन सेकनो जों हाव दं हायनोब्ले नङाबो द साननाय ताम हिनि निनि बक्तै ओपिनियन बर फेसन सेकनो तिप्रा रक हाव तो दं किया साइ नि मनो आं साइमानो आनो उत्तर दङ अ हाव बसुक हाजार बसर थागे जे अरन अरिजिनल तिप्रा सार दं हालामरा दं आबो केबो सैजाकरे सैबे आनि धारणा सेन्स इंसेप्शन before the civilization of man, before the civilization of mankind, before the মানব সভ্যতা অনেক আগে থেকে না তবে আং বন বই কোনো 60,000 বছর অথবা 60,000 বছর না আমি অরব সিজাক আং সিরিকা আসে কালে চিং অরব কসামছে মহাভারত ত্রিপুরানি শব্দ দङ ও ত্রিপুরান বড় মেনশন হইবে একদিন মহাভারত আং ফুনক আবার রাসমালান সিজা দङ মহাভারত উল্লেখ রাসমালা সি মহাভারত উল্লেখ দङ ত্রিপুরা এই রাজ্য নি দङ आमर परम फाइनो त्रिबिनिस फैसे परम त्रिपुरानि बुम फार फैमिली अच्छा अब थांका काजा आन मत तिनिया आन since inception that is before the civilization of mankind आफर थाइगा चिंग तो सेक्टिंग ओरिजिनल से चिंग और ने सन ऑफ द सोइल हियर बा
완서럽 다 보면 지금 산업도 실 어라신 짤을 가서 이렇게 같이 바로 산업도 실 거무지 완서럽 아서 산업도 실는 거의 벌써 던거 바바래 니네 저도 벌써 거의 벌써 던거 봐 어때 사이드 벌써 알게 파기야 아니 뭐 저도 벌써 알게 봐 아무나 산업도 실 제가 쭉쭉으로 뭐 전에 보는 산업도 실 어디나 যেমন অস্ট্রেলিয়া থাকলে দি অস্ট্রেলিয়া তখন তো 60,000 50,000 60 বছর আগে আসল অস্ট্রেলিয়া তোমায় এই আবার তখন তো আরো ইংরেজক থাকি অস্ট্রেলিয়ার দখল খানিকা বরং ন দখল করলে সেক্স সে অস্ট্রেলিয়ান তিনি ইংরেজ বরং ইংরেজ আর মা সাবান করে আর থাঙাছে বরং বড় দখল করে সেকে যায় তিনি বরং শেষ সর্বনাশ করে চিহ্ন ভাইকে খেলেকা তিনি ব্রিটিশরা আং বয়স শিখানি চিহ্ন হাই খেলেকা যেমন আমেরিকা থাকি রেড ইন্ডিয়ান তখন তো দङ রেড ইন্ডিয়ান কমা जों कमाय थाङा गिता फबजा काफि जागै थाङा इंग्राज बो इंग्लैंड इंग्राज आराम से फाइने पर अमेरिका बास्को दा गामा अमेरिका आबिष्कार खाने और नुको ते फिरो के सौजे सामो तो फाइ बरं डक्टर अमेरिका और ताफन तो रेट इंडियन अमेरिका जों बाबा हाइ मेगनि गिथांगा आइसे कोट अब मासे जों और खूब प्राचीन जों अ जागाव त्रिपुरा हास्तेव दंगो जे कालचार तै दंनाय मानि যে কালচার টি টংলাই মানে আবার তুই স্যার নং সুজর টি সন্তুষ্ট সালা কালচার আর তিন ধরনের কালচার তো আচ্ছা স্যার চীন প্রাচীন কালচার যেটা নি 1000 বছর 10,000 বছর সাইবা আং সাকা 40,000 বছর আফর যে এক কালচার আবনি ফাইনে রাজর খাবে কিয়া आम पूरे एक कल्चर मिक्स कल्चर थे आम पूरे फाइगताबो बांगाली कल्चर हाबी थांगा चिंतन अमो न शेष कल्चर तीनटा कल्चर दङ तिनी आइनि कल्चर रानो खताम चिंताम नो आइनि दिगने बरक होगो खुल सारो कायो आफुल नि खुल तुबुनाय खुदुं कट खालाय कोन मते कट माने दित्राक्टगो गामसतगो दिगने हागेन तागने कामलै बुफांनि रं सिलु आपन हागेने बुफांनि रं सिलु के बाक हागे फाइते से ताबो चिं शेषज्ञ निजिनि दिगने बर कान कमाबानाय वान दिगने कालना क्या सिन्दुर फुलला क्या साका माने संपने जगे जरि कांला क्या अनेक काला क्या ताबो के তিনি বছর 1972 1972 বা তিনি বছর 20 বছর নাতা সংখ্যা 72 বা তারপর 2003 যাই হোক 1972 নি সিমি 1972 30 বছর 30 বছর রঙা 30 বছর মতো এই 30 বছর না আগে 1972 না আগে চীন কালচার কমাই থামা क्या কালচার কমাই থামা क्या এদিকে বড় কাম করে খেয়া অমুক করে খেয়া আগে চাম করে খেয়া সব কিছু পগু থামা क्या তবে ত্রিপুরা যে দুটা বাক দङ ও সদর হাওড়া নদী নেই সাইজা নদী এই হাওড়া নদীর উত্তর অংশ এবং হাওড়া নদীর দক্ষিণ অংশ দেববর্মা এলাকা ও হাওড়া নদীর উত্তর অংশ আগে কৃষ্টি কালচার তখন রমইতো নিউ यस কবুজরি আং নুজাকছে কিন্তু হাওড়া নদীর দক্ষিণ কে পুরা कमाखा सर সেলা রকম সিধে দুটি কল কামলাইছে নাই কল কামলাইছে কবুজরি বৈরি রকম কে সিধা সারিটা এদিকে সারি এবারে সারি কামলাইছে না হাই কালাইছে মানে ছাকা মানে সংপন্ন চুরি কানো সিন্দুর ফুলিও পিছে সব आं निजे सदर दक्षिण बर आं निजे सदर बखर अमर नुकदाक आं बक्तव्य आन बाबन निजे नगो के गामसा बर कानो और जेम तर लाल सिंगरा 1.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर हासन लाल सिंगरा बाल थांगिरा एक दुटी कलमा काहमा कान के दब आरो बाबतार महके सदाय मत माथानाय सदाय हेबन सर्वजाति ने मिक्स आ मिलन नगो खन गामसा बर सित राखले कानिता थानि আর নককে গামছা গান কব যদি ইয়া সুরিয়া
저다 버럭 동네 마니니 에 어gur 키슬랑성 호자로 어gur 키슬 서들도 그 머리 안디시 간다 노래는 다부판에 있다고 풀템 좀 서들도 그는 그럼 짤짤어 서들도 끼리 시기도 कर्मचारी로 자라고 떨떨나 너 가함 खाली गवेषणा खाली नहीं 다부판은 그 삼나 함자야 아 밥도 답다 디그네 वाली 가네 좀 어네 कर्मचारी 비히타는 가니 비야 디그네 왔다고 असे 디그네 버럭 कानमा न जुगो नंकरना दिगने बर कानी मा ताव फान दिगने मा आंबुं सायतिनि ताव फान तो बाक्स तो या बाक्स तो ताव कटान एंका सद तो किति आर सदर उतरो के बरं अंतर आगे गामसा बर प्रिफनाओ ओ चिठिन दा मार्किन हाय बारा कोफरिया यसकु जरका दुटी टाका नो निया खाय हैं दुटी कानिया आको जल फाइबनाओ ताखना बाक्स तो समनाय जे ताखो पेन छुट नबे आबन आगे একবারে পাঁচজন কাপড় কুফর কানে আগতল ফাইছলা ইয়াকুন কম নুজাল তো আর জুতা স্যান্ডেল পেটে কাউনাই আইন ফাজি ইয়াকুন মানে কসম নুজসনাই ইয়াকে চিকিব তার মানে কি নিজিনি কৃষ্ণ পরম বজনা নাই নতাম হুন আন আব বরজনি ইয়া আন কান মন কিসে আর তিব্রাজে দো এদিকে তাগৈ কোন থান্তি দংবর সিনা সদর থানিকা हाय तो मने कालचार आबन हन्ने एमन कालचार बिखिप्लं थाका आ कालचार न सेकमावनाय संग्राम खानाय मोर सारा राज्य तिनि फिरोजन में रेगने विप्लव नेजिन पुसामने विप्लव तमने परिवर्तन तमने सब छैमा आं सिगुलान आन नंग आन बय परिया साबतु का विप्लव पायका इतिहास नंग सिना नंगनो परिमान बिसिं दाबो सुनि नंग सा छैजमा माया नाना बय परिया सब सुजागा একটা লাইন বাইকরি ক বই একটা লাইন বাইকরি আংসিয়া मा साइसिने जन अब आनी नगन तुंगो आनी बिहि ब्रिजि किरपारानि दे ओय बनो अवार्ड दो सामना टाउन हल गवर्नमेंट जे अवार्ड दो 60,000 नगद पुरस्कार कटमा आजा सार आम तरखति कगुसरि बपताम तुखा भाके तुखा इनके टाउन फागे बाक्सा रिगने बरो कानो बाक्सा को हाय कानो बिखिप तुम समाज कमाथिकता समाज जतो रकम एलो मेलो बिशृंखला माने पुरा चलि थाकाबो हाबके रखा तेबो बारी थांगुमो आफरो केरबरनि जेबमा सक्तो स्टेप ना खाबो आनी नगो दंनो मा साइजनाय इगो दागो दं इनके सालचा 1972 सना आं जुबो समिति खालियो जिंका 65 से बिसि बालगेको आफ्राय यांगसे सराय है तुमको जाय मासा से क्या करा इनके ओ उदयपुरनि रायबारियो प्रेम कुमार जमाजे दङ सिनि दल आरो साजाबो मिटिंग फारि गरम चिंतो संगठनखौ बरमाया या फारि रायबारियो आनी बरक दङ बंगारा गरवा खालिनो ओंखान का आं किरबन का नों हमदिता थालेन कनेनिया आं साजुंगो जे आजेन सिं बिरफाजा हमदिता नंबो ये बगसिगा इगे बस आं गामसे काब्रान बुरिबो थांगा चाहि बर प्राय रिगनार ओ चिठिन रो मार्किन काने जलसे अनर फाकिंगे बो परिवर्तन होगा वांसाने नगस वांसाय एलेका आं तुम करे मुराबो सब जाति को आजा थुसा वांसा हिंदू आरो फाकिंगे न कक संपर बनो सारि कासे आं दो तो गौर फांगे बना आं सिल्कनि सारि रो ताम रो इंगे जर्जे रो आको रो अनेक काम दामनि पाइदे इजादि न ओदि थाब किला थांगरे ब जर्जे साथे एबार बुलुटा एब खरा माने ओबनि खरांजी आपते खूब नाचो जर्जे साथे आं बनो का पाइर मने बाबा कानी थांगो आनि लगियो आं खेल करियासो इगे जखन न खालाव तीनटा समय दुइटा समय जखन लामथाय बलाङे बेसि बरमाया कर कुसि बसि बरिर फाके सलर भया यारो गरम मिटिं खालिया चेयर रजाक इगे आं बाय किटबारि बागै दुइटा चेयर इगे प्रेम कमन बागै एकटा चेयर रजा प्रेम कमन परे एदिसि मेमानखा इगे ठीक एटा बु इगे हाके आजो लेखा
이렇게 정의대부터 돌아 아숙자. 어라 이리세 설작 리샤 버릉이 리근데 간자. 이게는 아람기야고 아버는 정의대로 버리러 피스 칼레리. 다는 살아요. 이게 가시 보이스가 번서 바우는 거. Togi masa le panca bahasa begia. Nokhalan da lam thai bahasa pe bin kana pas koi. Kang tha motam dik dik phai bin kana pas koi. Tam na khai da no. Ke nai jong ba tam ko sai ma. Pano ra mai. Bin no dik nai yo. Ha buri cho nai chong no nam nai thoka le bo. Buri to nai chong no. Oi wan ji dik nai sari kana chali ata. Bukhok sekram masuk. 예. 와, 뭐는 수자수를 해요. 뭐는 해볼라지야. 너나 사나지 하나 키워. 대나르도야. 버리게 나 정나 어리게네 사이 가면 나 줄이다. 따복시 쿨루이 와디게네 뭐로 가나 무슨 거. 느끼고. 앙블라시원에 몸에마다 몸을 좀 가. 쿠스를 꼭 살려 자고. 따복시 가리라는 무슨 거. 니는 고. 봐. 뭐는 자리 삼았던 거. Angapra mansini samos ko borong sura ka kali dingwa garam ni borok se simba saga wan saba tong jai milu je onya master logi to stap to bi busanu ko borong ne hai tomo to lai chibu nai borong hasi ang to wangsa pari mak dirgo din to khalsinga to ang to 34 bosro yerba master khanya krasni abar no ko phai ma kirba bo kon moti mogo piga to la kok sala ja pije krasni ko hage kirba phaya arar के आप दिनिसिमी किरपाजे बिनी जर्जे सारी अब ब्लू कारण खूब नाचो तामी अब जे चाबो या कु냐 जे आलमर बिसुं दामने तेज जीवन खुलगलिया के कानी ए न्यू चाम लड़का के अब पर बिनी जे वासा नको थागा आन बसा अकरन लङnya नको थागा फालिया प्राय 2 मास मत दंखा bos haicang wana ang phaya an nijini posak daganya ang kani phaimeyang phaya ahor se bo thangmane o thandi ko sam burse burne thandi ro akor machine ro na chumang o ni kothe de han takon to an ko ni kote ko ma agini burse no na chung nai siri ta gele abalo saikya imeno style saikya ba निजिन उरो स्टाइल सरका बिम सगा और के निन मोई रोक टोक डको न समझा आ जुक के माया बो के खाइ को करो या अब तो खाइ न बिरछ राबो खाइ हा गरे 2-3 टा बो तो बुझाइ अब कानै करि मर फाइ चिन्ता करनी ए आवन परे से जे अब যখন এখানে বড় কানিয়ে বঠাই গেল সাজি তখন নখর পুরো তখন বৈরম বরির আরে তামনা তো না ঠান্ডায় 와 삽다모 어머다 앙스타고 앙도 이게 한 번도 나요 우로 탕게 아람 나요 럼좀에 하게요 이 아버지 아스테 সমস্ত ভিন্ন সংসংনে বড় 앞으로 টাকনা শুরু করে চলিদা টাকনা করে আপন পরে গ্রাফ পাই নাকি বসাবারও 앞으로 গ্রাফ গেটা সে সহজ কো ওই যে হাই সাইমাসে কষ্ট গ্রাফ গেটা গ্রাফ কি ফর্মুলা হাই বগনা সিমিছে গ্রাফ আই আর্ট lang ব আরে ওই ভগবান আনি যাবো 이게 harap bo ever thandi tu bhiya ever parani thandi tu boi khaiye nago phai aro bero khainya tangna shuru kar ja abar bonar dekha dekhi abar takte sara sorgo tham amara ekdin kamai thango ha a kabonar teo se tu phime mota building er kubru almari kubru bin nije tangmai tabata bazara artificial takle kya muka machine mecha ka hai khale kya rong khale kya khale kya ab to tam se কিন্তু প্রথমত এই যে বিপ্লব নাই পরিবর্তন বসে আও বাংসে ইতিহাস নিয়ে আনে বই প্রচুর স্যার পাইঠাগো পাইঠাগো নিনি অবয় পরি ওই লোকরক তামো সাই মান্দানি স্পেশালি কিসা চাকক বই পাইরিছি স্যার আনে বই বেশি কত নিয়া দাম কম নয় 100 টাকা আছে ऐसा तामने प्रिंटिंग खूब खरच कागज खूब कहान आमन बागैना बय जीवन फनो बिन मूल्य 100 টাকা अंका और कोनो लाभ लोकसान करे आंके प्रसार से करे मानुष किसे आंगरा असुर राजार काहिनी छिमिया
orang raja kahin simi simia orang important বিশেষ কোনো সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা ওরা সুযোগ যেমন অনেক প্রদেশমূলক যেমন বরক কালমার্কস নিকো সিগা বরক যেটা ভাবি মানে বরক যেটা কল্পনা খাইমিনি আহা কল্পনা বাই বাস্তব এগিয়া আমার সুযোগ theory and reality is not the same thing. Theory and reality is not the same thing. Theory মানে কি? Theory মানে তোমার এই theory মানে আং বাবি মে কক মতি খালে গবেষণা রহে বা ঠিক কিন্তু আর theory নং বাস্তব প্রয়োগ খালে আর মিলিয়া ব্যাট থং reality जब प्रोग्राम अब पास application imagination and application imagination implication is not the same thing नों कल्पना खालाया आं मति चांगनाय अथवा मति खालायनाय नाय किन्तु जखन नों प्रयोग खालामनो थाङो आ प्रयोग मिलिया बैठ थं आं माने जेकोनो जिन थियोरी न जाहाथे रियलिटी न एक खालायनाय जाहाथे प्रयोग वास्तव जे सफल नते आपटे चिंता भावना खालायनाय नों चिंता मा खालाय जेमन नों कल्पना खालाया मति खालायनाय आक नखा छानाय न अबसुना जेटा माने आबो पाबिनाय अबरनो अबयतम अबरो अबयतम आबो बेले खिना हमबा तरखरि एक तरखरि कुप्लं एमए पास मां आं बं थांनि लेक्चारफोराव पाब्लिक डेमागग नर्म साइड माने आबो अर्थ परं खानाय पाब्लिक डेमागग नि अर्थ तमो जननेता सामने त्रिपुरा जननेता बोलते একজন হগরি তখন ভারতবর্ষ জননেতা বলতে একজন দুজন ভারতবর্ষ আছে পৃথিবী ছাড়া 6-7 জন দङ আবো অবয়ের যাব পৃথিবী ছাড়া জননেতা আইন মতে 7 জন দङ बेखाते बेखते आबो बुंग्रुजा भारतबर्ष 7 नंबर जानि 10 बছर निपे तो अपन जननेता या माइक्रोमिक किसा कक संगे म जननेता या 10-12 जन ते दल गठन खाया माइक साखिया बतिनि नेतागि थाया आंबो नेता या नों वानाते नेता बन नेता नानि जे बैशिष्ट्य जे चरित्र बिन फिगार भाषा भयस कण्ठस्वर जागनान नमनि आबो समस्त तामने आवर सिजा जेमन अमेरिकानि जर्ज वाशिंगटन अब्राहम लिंकन जन केनेडी बर्नाम खुलुंगो दक्षिण आफ्रिकानि नेल्सन मेंडेला नं मिलियन दक्षिण आफ्रिकानि नेल्सन मेंडेला नेताजी सुभाष चंद्र साराजी और सेक्रेटारी करे ब्रिटिश लड़ाई खाली नायका आपने सेक्रेटारी क्या करी नंग जीवन माये मौत तो यही समस्या घटना बहुत सिया अब माने तिनी सुरो और तीव्र सिमसिया तीव्र अल्प किसा सिया सुरु विद्यापन कक्सेगा विकास ट्राइबल डेवलपमेंट विकास गोटाओ और राज्य सिमिया तीव्र राज्य सिमना पारो दे भारतवर्ष सिमना बाहर पड़ो मानव डेवलप तीन अमेरिका पृथ्वी 7टा कोम्पानी बर्तनी जड़ित इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस 7टा कोम्पानी बर्तनी जड़ित मानव विकास ये विकास घटली सर्वप्रथम बुरी मुंबई थांगनाय प्रथम 4 नंबर इंडियन मेडल दिस इज अल्सो विकास आपन विकास ये विकास साधन कर आपनि धरण अनेक सुजोग और रास्ता कक सिगा अब सिगा आपन पर अनेक सुजोग आरो भयो खूब मूल्यवान बय म आमा सरे जतन तिनी आं तै सालिया तिनर आं सेज खालामनो सिगां आं अनेक भाषा टीटा मिठा अनेक हयতো बुझिए र आन होनाय अमना कैसे आसले आं निजेर मानक सिया जेटा जंगले रासमला तुमने आबना आं सिमा जे कारण अनेक কিছু গোপন ধর্মसिया चापारे धर्मसिया पर प्रकाश खालामनांगौ मंका सत्यनि ककनि आं सौथि असन कक जदना हामबाय